سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نستعينه بقوته وحوله، نسأله المزيد من فضله وطوله، والصلاة والسلام على النعمة المزداه والرحمة المهداه، صاحب الخاتم واللواء والتاج، المخصوص بمعجزة الإسراء والمعراج، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على نهجهم ما تعاقب الليل والنهار. Alhamdulillah, kata beliau, atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, semoga perkumpulan ini dijadikan perkumpulan yang penuh manfaat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kekuatan, kita diberi pertolongan untuk menjadi hamba-hambanya ya Allah yang saleh. Salawat salam dihaturkan pada junjungan kita sahibul Isra wal Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut setianya. Wa ba'du bitaufiq min Allah subhanahu wa ta'ala ahdarana wa jama'na wa iyyakum fi hadhihi al-laila al-mubarakah fi hadhihi al-balda al-mubarakah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. Semua yang hadir ini adalah taufik dari Allah yang diberi خير والبركة والنفع ببركة الإسراء والمعراج، بركة صاحب الحولية وبركة الصالحين أجمعين من أمة سيدنا محمد خير البرية. نسأل الله أن menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat berkahnya para aulia Allah, sahibul haul dan semua orang-orang saleh. Tempat ini semoga Allah selalu memberikan hinayah, riayah, petunjuknya, bimbingannya kepada kita semuanya. وبعد فإن وإياكم في مناسبة جليلة عظيمة ألا وهي مناسبة الإسراء والمعراج التي هي فيما يتقدمنا وما يأتي إلينا من الأيام القريبة. Kita semua saat ini mengenang peristiwa Isra Mi'raj yang memang hari-hari ini di bulan-bulan seperti ini banyak sekali dikenang peristiwa yang mulia ini, peristiwa Isra Mi'raj. Nas'alullah an yutila a'marana hatta nudrika hadhihi al-munasabah wa hatta an nuktaba 'inda Allah min al-haizin al-fadl wal ajr al-kamil. Semoga kita bisa meraih nilai-nilai hikmah-hikmah penting daripada peristiwa Isra Mi'raj, dan mudah-mudahan ini bukan majlis yang terakhir. Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa terus mengambil hikmahnya. Wa nas'alullah bi barakatil Isra wal Mi'raj أن الله سبحانه وتعالى يسري ويعري بأرواحنا في محبة الله ومحبة رسول الله. Mudah-mudahan berkat perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi yang diangkat oleh Allah, semoga semua yang hadir ruh kita diangkat oleh Allah menuju ke alam yang tinggi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. فالإسراء والمعراج إنما كانت نقطة تحول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مرحلة ارتفاع وعلو المقام له عند الله سبحانه وتعالى. Peristiwa Isra wal Mi'raj para jamaah adalah peristiwa bagaimana Allah melantik, Allah mengangkat dan memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهو عظيم القدر عند الله قبل الإسراء وبعد الإسراء. Dan Rasulullah memang manusia yang tinggi pangkatnya di sisi Allah, baik sebelum Isra Mi'raj ataupun setelah Isra Mi'raj. وإنما زيادة رفعة إلى رفعة. Tetapi peristiwa ini untuk menunjukkan ditambah ketinggiannya di atas derajatnya yang tinggi. ورد في الخبر أن نبيكم محمد صلوا عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان ذات يوم نائما في حجر سيدنا إسماعيل الكعبة البيت الحرام، وكان بجواره عمه سيدنا الحمزة، وفي جواره سيدنا جعفر الطيار، وهو في تلك الحالة إذ جاء إليه 3 نفر من الملائكة وحملوه حتى أتوا به إلى عند بئر زمزم، عندها التقاه منهم سيدنا جبريل عليه السلام. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tidur di Hijr Ismail, ya, samping Ka'bah itu ada namanya Hijr Ismail, dan beliau saat itu di samping beliau ada pamannya Sayyidina Hamzah dan juga ada sepupunya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Saat Nabi tertidur didatangi oleh 3 malaikat. Lalu Nabi digotong, dibawa oleh 3 malaikat, dibawa ke sumur Zamzam. Di sumur Zamzam ada malaikat Jibril alaihissalam. فأخي محمد صلى الله عليه وسلم إن من أحب الخلق عند الله سبحانه وتعالى كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقال الصحابة الكرام قد عرفنا يا رسول الله، قد عرفنا صدوق اللسان،
فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا غل فيه ولا شحناء ولا بغضاء ولا حسد. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling dicintainya makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki mahmumul qalb, yang memiliki hati yang suci dan bersih serta lisan yang jujur. Para sahabat bertanya tentang mahmumul qalb. Apa itu mahmumul qalb ya Rasulullah? Hati yang di dalam hati tersebut tidak ada sifat iri, tidak ada sifat dengki, hati selalu berbuat baik kepada sesamanya. Itulah makhluk yang paling Allah cintai di muka bumi ini. فمن أراد أن يحوز على النصيب الوافر من الإسراء والمعراج وقبول الدعاء فيها وقضاء الحاجات عليه أن ينظف باطنه وأن يعتني بهذا الأمر حتى يحوز إلى القرب والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى والمحبة من الله. Karena itu, barang siapa yang ingin mendapatkan karunia Allah yang besar di majelis ini, dapat berkahnya Isra Mi'raj, syaratnya ayo kita semuanya perhatikan isi hati kita, kita bersihkan, kita sucikan, karena tempat hati inilah tempat karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersih hati kita, maka semakin banyak karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita di majelis yang mulia ini. Ma zala yulahidhu bi'aini inayatihi. Ketika diperjalankan Isra Mi'raj, Nabi disediakan kendaraan yang bernama buraq. Nabi naik buraq. Setelah baru jalan, bukan direct langsung menuju ke Masjidil Aqsa, tetapi ketika melewati satu tempat disuruh turun. Ada tempat yang terang bercahaya, turun di tempat tersebut. Kemudian Nabi sholat. Di mana tempat tersebut? Di Madinah, tempat yang akan nanti dihijrahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan untuk salat di sana, untuk berdoa di sana, karena itu tempat yang baik, tempat yang mulia. ثم بعدها ساروا حتى إذا وصلوا إلى عند تلك الشجرة التي كلم فيها سيدنا موسى ربه وقال له فصلي هناك. ثم بعدها إلى أرض مدين وقال له صلي هنا يا محمد اتباعا لأمر الله سبحانه وتعالى وأخذا من البركة، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد البركة وصاحب البركات كلها، لكنها اتباعا واقتداء أعطاه الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأوامر، ثم أنها تطبيقا لنا معشر الحاضرين من أهل ملته أن نكون نلتمس للبركات، نلتمس إلى مواضع الخير والنور والبركة. Kemudian di perjalanan lagi, lanjutan perjalanan Nabi Muhammad, Allah menyuruh turun lagi. Ada tempat yang terang bercahaya. Nabi bertanya, apa itu? Di situ tempat Nabi Musa berdoa, di mana mengambil berkah juga di tempat tersebut. Jalan lagi, turun di Madyan, tempat munajatnya Nabi Allah Musa. Begitu juga setiap ada tempat-tempat yang mulia, tempat yang terang bercahaya, Nabi turun, berdoa, sholat. Apa ini hikmahnya? Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk mengambil berkah dari tempat-tempatnya orang soleh. Padahal Nabi sumber berkah. Siapa yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW? Tetapi ini pelajaran untuk kita umatnya. Sebanyak apapun, semulia apapun, setinggi apapun, kita butuh untuk mengambil berkah. Nabi Muhammad pun diperintahkan untuk sholat, datang untuk berdoa, mengambil keberkahan dari tempatnya para nabi, tempatnya orang-orang yang mulia. Disinilah hikmahnya kenapa perjalanan Isra Mi'raj itu ada pelajaran yang sangat banyak. ويلاقي من البشارات والفرح قد فرح به أهل السماء، فما بال أهل الأرض؟ لا شك أنهم يفرحون بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ويفرحون بذكرى مناسباته. Penduduk langit pun, malaikat-malaikat yang menjaga di langit-langit tersebut berbahagia, senang karena dikunjungi, didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu penduduk bumi tidak heran kalau orang di dunia di mana-mana melakukan peringatan, mengenang peristiwa Isra Mi'raj, karena memang tidak ada yang lebih indah seperti mengenang peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hunalika ra'a sayyiduna wa habibuna ayatun 'azimah, minha ma yakhussu ath-thawab ala ajr at-ta'ah wa minha ma yakhussu al-'uqubah, nasallahu al-'afiyah was-salamah bima yakhussu al-ma'siyah. Dan juga Nabi melihat, jamaah, lihat hasil daripada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan manusia.
pekerjaan ketaatan, Nabi melihat dengan langsung, melihat dengan mata kepalanya Rasulullah bagaimana balasannya orang yang berbuat taat, berbuat baik di sana di surganya Allah. Nabi juga menyaksikan imbalan, balasan dari perbuatan dosa dan maksiat, perbuatan-perbuatan yang menentang perintah Allah, bagaimana siksa dan balasannya Allah Subhanahu wa taala. Wa fil janib at-tayyib al-hasan qad ra'a hunaka alaihi salatu wassalam wa shamma raihah tayyibah. فقال يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة الزكية؟ قال إنها رائحة ماشطة فرعون. Kemudian ketika diperlihatkan di dalam surga serta kenikmatan dan orang-orang soleh yang berada di sana, baru masuk Nabi mencium aroma wangi yang begitu indah, wangi yang luar biasa. Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, ini wangi apa? Wanginya siapa ini Jibril? Dijawab, ini wanginya masyitah, ya, tukang sisirnya Fir'aun. هذا إشارة إنها كانت تعيش في بيت كله كفر وفيه من الجبروت والبطش، لكنها كانت مؤمنة بالله. إذا كان الإنسان في هذه الحياة الدنيا يلاقي من البلاء أو من الأذى أو الامتحان، كيف حاله مع الإيمان بالله؟ يحافظ على هذه النعمة، لا يتزعزع ولا يتغير مهما تغيرت حوله الظروف والأحوال، يكون ثابتا على الإيمان بالله وبرسول الله. Kita hidup di dunia ini pun para jamaah tidak akan pernah kita ini kosong atau tidak akan pernah kita ini tidak mendapatkan ujian. Sama, kita hidup di mana saja, kapan saja kita akan selalu mendapatkan cobaan, ujian, zaman yang bermacam-macam, tetapi orang yang betul-betul jujur kepada Allah, imannya tidak akan tergoyahkan, imannya tidak akan mudah untuk digoyahkan, dia akan tetap hidup taat patuh kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad irtaqa fartaqa fi tilka as-samawati al-ula hatta an wasala ila qabi qausaini aw adna. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. Dan Nabi pun setelah peristiwa ini dinaikkan oleh Allah serta diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri ridwanullah alaihi wa ala sa'ir as-salaf as-salih عندما يشرح إلى أوصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيوصف إلى خلقه وخلقه وخلقته، كيف وجهه، كيف شعره، كيف يديه، كيف مشيه، لكن عندما يصل قال إلى النعال. إيش النعال؟ صندل. سيدنا حسن البصري يبكي. عجيب، ليش تبكي في هذا بس بخصوص؟ قال هذا نعل نحن نعلو بذكره، نعلو بذكره، لأن الله سبحانه وتعالى ما أمره أن ينزع إلى نعله في أماكن الحضرة الشريفة. Sayyidina Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, ketika mensifati tentang Nabi Muhammad, menyebutkan keindahan wajah Rasulullah, mata Rasulullah, alis Rasulullah, rambut, kemudian badan Rasulullah. Ketika menyebut tentang sandal, beliau menangis. Kenapa? Sandal ini yang dulu pernah sampai ke Sidratil Muntaha. Cita-cita yang paling mulia dan agung, bagaimana kita ini bisa diingat, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita semua ngaku cinta, kita semuanya cinta kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah cinta kepada kita? Inilah cita-cita yang mulia. Apakah kita sudah ada di hatinya Nabi Muhammad? Apakah Rasulullah kenal kepada kita dan cinta kepada kita? Cari itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. Dan Nabi bersabda, paling dekatnya kalian umatku kepadaku nanti di hari kiamat, paling dekat posisi kalian denganku yang paling baik akhlak dan budi pekerti. Khusus di syahr Rajab nu'ahid anfusana 'ala al-akhlaq al-fadilah. Ayo di bulan Rajab yang mulia ini perbaiki akhlak kita, kerjakan akhlakul karimah. Wa nastaghfirullah ana al-laili wa atraf an-nahar. Perbanyak istighfar siang dan malam. Fi khusus syahr Rajab nukthiru min as-sadaqah wa min at-taubah. Khususnya di bulan Rajab ini ayo bertobat kepada Allah, perbanyak istighfar dan perbanyak sedekah. Wa min as-shaum ma tayassara lana. Dan kalau mampu berpuasa semampu kita. A'zam min dhalik kulluh nadha'ut batin wa taharatuh. Dan bagaimana kita mensucikan hati atau jiwa kita dengan sesucinya. Hatta يصدق علينا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان.
sehingga kita mendapatkan apa yang tadi dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang hatinya suci dan lisannya selalu jujur. Wa nuridu as-sa'ada fi hadhihi dunya ya Rabb. Mudah-mudahan semuanya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ya Rabb min kulli khairin sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua kebaikan yang diminta oleh Rasulullah Allah berikan kepada kita semuanya. Nas'aluka ya Rabb sahibul munasabah. Berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi minal muta'alliqina bihubbihi wal muttabiqina wal muttabi'ina li sunnatihi. Jadikan kami pencinta setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti meneladani beliau. Kama anna Nabi Muhammad fi qulubina ya Rabb ij'alna fi qalbi Nabi Muhammad. Ya Allah, sebagaimana kami cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami dicintai di dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama anna syuyukhana fi qulubina ij'alna ya Rabbi fi qalbi kulli syaikh min syuyukhina. Sebagaimana kami juga cinta kepada para guru-guru, kepada masyayikh kami, jadikan kami dicintai oleh guru-guru dan para masyayikh kami. Hatta tasduqul mahabbah wal ittiba' wa takun silsilah muttasilah. Sehingga kami tersambung dengan mata rantai mereka dan terus tidak terputus. Sambungkan mereka dengan para kekasih-Mu. Wa barik ya Rabbi fil majlis wa fil hadirin wal hadirat. Berkahi majlis yang mulia ini dan semua yang hadir laki-laki dan perempuan. Wa firri an tubarik fina wa fil hadirin wal hadirat wa an tashfi mardana. Amin. Allahumma ishfi sembuhkan yang sakit ya Allah. Amin. Ishfi mardana ya Rabbi waqdi hajatana. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Farrij humumana wa kurubana. Hilangkan kesusahan kami ya Allah. Wa alif dhata bainina. Ya Allah, damaikan kami ya Allah. Bi'anna ya Rabbi mutahabina fika. Jadikan kami saling mencintai karenamu ya Allah. Mutakhina fika ya Rabb. Saling bersaudara karenamu ya Allah. Kama jama'tana fi hadzal majma' ijma'na ya Rabbi fi ad-dar al-akhirah fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Semua yang kumpul malam ini kumpulkan lagi di surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sampailah kepada kita pada acara terakhir yang penutup. Marilah kita bersama-sama menutup acara kita pada malam hari dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.